अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की भीड़ में बहुत से लोग अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश करते हैं, मगर कभी कभी किस्मत भी साथ ना दे तो दिल की तमन्नाएं अधूरी रह जाती हैं। कभी दिल टूटता है, कभी उम्मीदों का दिया बुझ जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा अमल, एक मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद पाक की तिलावत कैसे आपकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल मसले को आसान कर सकता है। ये कहानी है लड़की मरियम की, जिसकी पसंद की शादी नामुमकिन नज़र आ रही थी। उसको अपने ख्वाब पूरे होते नज़र नहीं आ रहे थे, मगर दुरूद पाक ने उसकी तकदीर बदल दी। मरियम एक आम सी लड़की थी जिसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अपनी पसंद का शौहर मिले और खुशी से जिंदगी गुजारे। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जहां लोग अक्सर रवाज और ज़मीर की जंजीरों में बंधे होते थे। मरियम के वालिदैन उसकी शादी के लिए कई लड़के देख चुके थे, मगर मरियम का दिल हमेशा किसी खास नौजवान अली पर टिका हुआ था जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। अली भी मरियम को चाहता था, मगर हालात ऐसे बने कि उनकी शादी मुश्किल लगने लगी। मरियम के वालिदैन ने उस रिश्ते को रद्द कर दिया और इन्हें समझाया कि ये रिश्ता हमारे तबके और सोच से मेल नहीं खाता। मरियम का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वो अपने दादा के पास गई जो दीन में गहरी समझ रखते थे। दादा ने मरियम को नरमी से समझाया, बेटी, मुश्किल वक्त में दुआ और दुरूद पाक की तिलावत से बड़ा हथियार कोई नहीं। दुरूद पढ़ने से अल्लाह ताला के दरवाजे खुल जाते हैं और तकदीर बदल जाती है। दादा ने मरियम को बताया कि रोजाना दुरूद पाक की कितनी फजीलत है। खास तौर पर ये वज़ाइफ, हर रोज 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, खास तौर पर दुरूद इब्राहिमी, और दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। मरियम ने दिल से ये वादा किया और हर रोज दिल से दुरूद पाक पढ़ने लगी और हर रोज अपने लिए दुआ करती। इसी तरह 3 माह गुजर गए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। मरियम ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोजाना उसी तादाद में दुरूद पाक पढ़ती और दुआ करती। फिर 6 माह गुजरे और फिर साल गुजरा। इसी तरह 1 साल 2 माह जब गुजरे तो अचानक मरियम के वालिदैन के दिल नरम होने लगे। वो अली के खानदान से बात करने के लिए राजी हो गए। फिर क्या था, मरियम और अली की शादी खुशी खुशी हो गई। मरियम ने शादी के बाद शुक्राने के नफल अदा किए और दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। नाज़रीन, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी मुश्किलात का सामना है तो इस वजीफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। रोजाना सुबह फजर के बाद या फिर इशा के बाद कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। ये दुरूद पाक की बरकत से दिल को सुकून और जिंदगी में आसानियां पैदा होती हैं। दुरूद पाक के बाद दुआ में अपने दिल की हर ख्वाहिश अल्लाह के हजूर रखें, चाहे वो रिश्ते, काम काज या दीगर ज़रूरियात की हों। दुआ में यकीन और इस्तकामत रखें। रोजाना कम से कम 11 मरतबा या रहमान और या रहीम के इस्माए हसना का विर्द करें। ये इस्माए अल्लाह की रहमत और मोहब्बत के दरवाजे खोलते हैं। बेहतर है आप हर नमाज के बाद सजदे में सर रखकर इस इस्म का विर्द किया करें। हर नमाज के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ना भूलें। ये पढ़ना नेकियों का सबब बनता है और अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। मुश्किल हालात में दिल को पुरसुकून रखने के लिए रात को सोने से पहले 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ करें कि वो आपकी जिंदगी में बरकत और खुशियां नाज़िल फरमाए। तो प्यारे नाज़रीन, जिंदगी के हमवार और कठिन लम्हात में सबसे बड़ी ताकत ईमान, सब्र और दुआ है। हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि हमारे मसाइल चाहे कितने ही पेचीदा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत के आगे बेबस नहीं। दुरूद पाक की तिलावत हमारे दिलों को सुकून देती है, हमारे ईमान को मजबूत करती है और अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश का जरिया बनती है। मरियम की कहानी में हमने देखा कि किस तरह एक सादा मगर हलूस भरी दुआ और दुरूद पाक की बरकत ने
ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر دل سے اللہ سے مانگا جائے اور صبر کے ساتھ مانگا جائے تو وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور ہماری زندگی میں خوشیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن ہم تھوڑی جلدی کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 3 ماہ سے ورد شروع کیا ہوا ہے لیکن ہمارے کام نہیں بنے اور ہم اس ورد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں 6 ماہ ہو گئے ہیں پڑھتے ہوئے، سال ہو گیا ہے، 2 سال ہو گیا ہے۔ لیکن ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، بس ہمیں یقین اور صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ اپنی زندگیوں میں درود پاک کو شامل کریں، خاص طور پر درود ابراہیمی کو، کیونکہ یہ درود نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے بلکہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور ہمارے ہر دکھ درد کے لیے شفا کا باعث ہے۔ دل کی گہرائیوں سے پڑھا گیا درود پاک اللہ کی رحمت کی نظر بن کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، چاہے پسند کی شادی کا معاملہ ہو، کاروباری مشکلات ہو، صحت کے مسائل ہوں یا رشتوں میں دراڑیں۔ درود پاک کی تلاوت ہر درد کی دوا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب سے رابطہ قائم رکھنا ہے۔ درود پاک کی برکت سے زندگی میں تبدیلی آئے گی اور وہ ہی تبدیلی ہوگی جس کا آپ دل سے منتظر ہیں۔ لہٰذا آج ہی سے اپنی زندگی میں درود پاک کو اپنی روزمرہ کی عادت بنا لیں اور اپنے دل کی ہر خواہش کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا بلکہ آپ کی زندگی میں رحمتوں کے بے شمار دروازے کھول دے گا۔ ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے اور ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور درود پاک کی تلاوت آپ کے لیے وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو دور کر کے آپ کی منزل کی طرف راستہ دکھائیں گے۔ تو ناظرین، ہم سب مل کر درود پاک کی تلاوت کا یہ عظیم عمل جاری رکھیں، اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگیوں میں سکون اور خوشیاں لائیں اور اللہ کی محبت کے سائے میں ایک نئی امید اور روشنی پیدا کریں۔ پیارے ناظرین، زندگی کے سفر میں کبھی کبھی رکاوٹیں آتی ہیں جو ہمیں مایوس کر دیتی ہیں، لیکن ایمان اور دعا کی طاقت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے دلوں پر نازل ہوتی ہے اور جو ناممکن لگتا ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ زندگی کا ہر مسئلہ اللہ کی مدد اور درود پاک کی برکت سے آسان ہو سکتا ہے، بس دل سے دعا کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔